iyo tuvuze ngo ingoro ya mpwemu yera, Bibiliya iravuga ngo turi ibyabona bya Yesu Kristo, kandi ngo turi ingoro z'Imana, turi ingoro z'Imana. Mu yandi majambo turahimana ikorera, turahimana igendera. Iyo kera bavuze ngo mu ngoro y'Imana, ndashatse kuvuga kera mpatiye muri Bibiliya, because iyo tuvuze ngo hajya ni mu ngoro y'Imana, hari abadatahura ko ari mu ngoro y'Imana, abadatahura ko ari mu kibanza cy'Imana. Amen. Ariko iyo tuvuze ngo hajya ni mu ngoro y'Imana, cyangwa tuvuze ngo umuntu ni mu kibanza cy'Imana iba, ni ngo umubiri wacu ni ingoro ya mpwemu w'Imana. Bishatse kuvuga iki? Mu yandi majambo, muri twebwe niho Imana ikora, muri twebwe niho Imana ivugira, muri twebwe niho Imana igaragarira. Kuko kera ugutabagwa kose kwabonekera mu ngoro y'Imana, ugutabagwa kose kwabonekera mu ngoro y'Imana, atari ubu nyene ni hatari. Kuko Bibiliya iravuga ngo mu ngoro y'Imana hamayo akaruru, mu Yesaya, mu ngoro y'Imana hamayo akaruru. Bishatse kuvuga iki? Mu ngoro y'Imana hamayo ugutabara. Mu yandi majambo, mu ngoro y'Imana niho abantu baza barangiza bagatangara, bamara gucekinga niko gutangara bagakoma induru. Mu yandi majambo niho haba intare z'Imana. Amen. Mu ngoro y'Imana niho hari ugutabara kwisumba byose. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Rero iyo na Bibiliya ivuze ngo turi ingoro z'Imana, ngo turi ingoro z'Imana, ibishatse kuvuga ngo turi ngo turi aho Imana ikorera, aho Imana iba, aho Imana igendera, aho Imana igaragarira. Mu yandi majambo, muri jewe niho Imana ikwiye kuba, muri wewe niho Imana ikwiye kuba. Hallelujah. 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 Igihe kimwe niho nigeze kuvumbura ijambo sukugira reka tuvugeho. Ijambo riravuga ngo, ijambo ry'Imana riravuga ngo amen, ngo turi ntuma mu gishingo cya Kristo. Mureke dusome Bibiliya twihute, tugerageje gusoma Bibiliya. Amen. Reka uzingure Bibiliya yawe. Amen. Zingurura mu Banyefeso 2:22. Ephésiens 2:22. Hallelujah. Ephésiens 2:22. Turasoma ivyanditse bigera muri bitanuko. Amen. 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 Dusome Bibiliya abahageze. Bibiliya iravuga ngo muri we namwe murubakanwa kugira ngo muheshwe na mpwemu kuba ingoro Imana ibamo. Amen. Ephésiens 2:22 haravuga ngo muri we ingoro yose yubatswe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami wacu. Izi verse nashatse kugira tugire ntiduhere kuri 20, ihera kuri 22 uduga, sibyo? Haravuga ngo muri we namwe murubakwa kugira ngo muheshwe na mpwemu kuba ingoro Imana ibamo. Muri we ingoro yose yubatswe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami wacu. Dusome kandi mu ngoma za kabiri, Ecclesiastes to Ecclesiastes hama 29:18. Ingoma za kabiri 29 ku murongo wa 18. Haravuga ngo baraheza baja ibwami bashika ikare, ariho umwami Ezekiya ari baramubarira bati tumaze guhumanura ingoro yose y'Uhoraho n'igicaniro cyo koswerezwaho ikimazi bo n'ibitugu byaho byaco byose n'ameza y'imitsima
y'ibiterekerwa n'ibindi byayo byose. Ingoma za kabiri 29 rero haratubwira ngo arababwira ati nimuntege amatwi yemwe barewe, enda nimunyizere mweze ingoro y'Uhoraho Imana y'abasogokuruza banyu, mukure ibihumanya ahera cyane. Haleluya. Ngo dukure ibihumanya ahera cyane. Haleluya. Bibiliya tubwiye ngo muri mwe murubakwa kugira ngo muheshwe na mpwemu kuba ingoro Imana ibamwo. Muri we ingoro yose yubatswe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami wacu. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo turi urusengero cyane ngo turi inzu ya mpwemu yera. Nkosheje amajambo Bibiliya yavuze, hamwe yavuze inzu ahandi yavuze urusengero. Amen. Mose arabwira ngo enda nimukubure nimutegure urusengero ngo Uhoraho Imana y'abasogokuruza. Amen. Kugira Abisirayeli igihe Mose yariko arabakura muri Egiputa mu kubafasha kugira batahure ubushobozi bw'Imana n'imbaraga z'Imana, yabanza kubashingira intahe akavuga ati ni ya Mana y'abasogokuruza. Mu yandi majambo, intahe niyo igaragaza ubuntu bw'Imana, intahe niyo igaragaza ubushobozi bw'Imana. Ahatari testimony, ahatari intahe nta Mana iba ihari. Ahatari Imana ikiza, ahatari Imana ibohora, nta Mana iba ihari. Ahatari Imana itanga ubuzima, ahatari Imana ihindura imishaha y'abantu, ahatari Imana ihindura ukubaho kw'abantu, aho ntihari bahari Imana. Cyo bituma Mose igihe cyose yagaragaza kuzana Imana ayerekana mu byo yakoze. Haleluya. Kandi nawe igihe uriko uravuga Imana yawe ugaragaza kuvuga ibyo Imana iriko irakora mu buzima bwawe. Mbese igihe uriko uravuga Imana yanje n'igihe niko navuga Imana yawe, nanje ngaragaza kuvuga iby'Imana igukoresha, iby'Imana ikora ibikoresheje wewe cyangwa ibikoresheje jewe. Mbanza gushinga intahe y'iyo Mana yawe. Sinibage turi kujya muri vuga ngo turi ingoro za mpwemu w'Imana. Turi ingoro za mpwemu w'Imana. Turaho Imana iba, turaho Imana ivugira, turaho Imana igendera, turaho Imana ikorera. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mu by'ukuri in the spirit tuba turi abantu mu buryo bw'impwemu, tuba turi abantu bakomeye cyane. Nuko tudatahura icyo Bibiliya ivuga ko turi ab'Imana ikoreramo, ko turi ab'Imana ivugiramo, ko turi ab'Imana igenderamo. Mu by'ukuri nakubwiye ngo Bibiliya yaravuze ngo Bibiliya iravuga ngo mumenye ko turi intumwa mu gishingo cya Kristo, mumenye ko dutekeye ubushobozi bw'Imana, mumenye ko turi intumwa mu gishingo cyo kwakira abana b'Imana baje mu bwami bw'Imana, mumenye ko turi intumwa mu gishingo cya Kristo. Gihe kimwe niho nari murasoma iryo jambo yindi revelation, numva ikintu kirambwiye ngo numva revelation ziraje zimbwira ngo ntawe ushobora kubona Imana atari wewe uyimweretse. Mu yandi majambo ndi intumwa mu gishingo cya Kristo, mu yandi majambo ndi intumwa mu gishingo cya perezida. Iyo umuvugizi cyangwa uwundi muntu ari mu gishingo cya perezida, icyo gihe perezida asohotse igihugu buri kintu cyose asinye kiba gisinywe na perezida. Iyo gisinywe na premier vice president, iyo gisinywe na premier vice president, perezida atari hari, mu yandi majambo ni perezida bagisinye. Mbese ambasaderi mu gihugu iyo asinye ikintu ari mu kindi gihugu, biba bisigura yuko ari perezida w'u Burundi agize gute agisinye. Rero bica bitahurika cyane turi intumwa mu gishingo cya Kristo.
ntawe ushobora gushaka kwa data ntamujanye. Amen. Mbese ndi muri bamwe bari kubatwara abantu kwa data. Rero mu yandi majambo, wewe nanje twemerere mpwemu yera ari ikibanza muri twebwe. Ntawe ushobora gukira tudahari, ntawe ushobora kubona impinduka mu buzima bwe ntahari. Tawura yuko ari wowe gukiza abantu, tawura ko ari wowe kuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo, tawura kuba ubutumwa, tawura kuba ubutumwa. Amen. Hallelujah. Turi ntumwa mu gishingo cyane cya Kristo, ngo kandi turi ingoro z'umwuka w'Imana. Turi ingoro z'umwuka w'Imana. Yani majambo turi inzu Imana ibamwo. Hallelujah. Hallelujah. Kera twabonye ukuntu bate ibyanditse twasomye. Baravuga ngo Mose yavuga ngo nimutegure ahantu ngo hera, ngo mushike na hera mutegure. Dusomere. Arababaza ati nimunega amatwi yemwe barebe, enda mwiyeze n'ingoro y'Uhoraho Imana y'abasogokuruza abantu, mukure ibigabitanya ahera. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So mwene majambo yashatse kuvuga ati ko ahantu Imana iba n'ahantu hera, n'ahantu hazima, n'ahantu hatawuritse, n'ahantu umuntu ashika akabona ubuzima, n'ahantu umuntu ashika akakira guhinduka, n'ahantu umuntu ashika akakira ibidasanzwe. Amen. Ndibuka igihe kimwe niko nderekana ingene ahera akwiye kubaho. Amen. Hallelujah. Nukuntu ingoro y'Imana ikwiye kubaho. Mu by'ukuri iyo ushitse ahantu hari umwuka w'Imana, wategereza guca wakira ubuzima budasanzwe, wategereza guca wakira umunezero. Mu by'ukuri simaka pastor arinde kuza kugukoraho, simaka pastor arinde kuza kukubwira ibi n'ibintu. Wategereza guca utangura kumva ijwi ry'Imana, wategereza guca utangura kumva ubushobozi bw'Imana bw'uruka bukora muri we, nabwo warugwa utanguye gukira. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mu by'ukuri twategereza kuja mu ngoro y'Imana, abantu bakamenya ko twagiye, ko twahindutse, hari cyahindutse kuri twebwe, ko hari cyabaye kuri twebwe. Hallelujah. Rero ndashaka ndakuzane mu ngoro y'Imana, nawe wongere ube ingoro y'Imana. Shaka ko uba ingoro y'Imana, ko uba ahantu Imana ishobora gukorera, ko ushobora kuba ahantu Imana igenderera, ahantu Imana ivugira. Biroroshe cyane nukwitahura abitanya ahera. So hari abantu bafise ibintu bavuga n'ibyo barasenga, ariko ibigabitanyo bikagwa mu kanwa kabo. Eske kuba ingoro y'Imana ni kumenya icyo uvuga, ni kumenya n'icyo ukora, ni kumenya n'icyo uriko uraha ibyiyumviro byawe. Hari abantu duha ibyiyumviro byacu, hari abantu duha ingoro y'Imana ibyiyumviro bibi. Kura ibyo bigabitanyo by'ibyiyumviro bibi muri utsinda icyo kintu cyose. Ibyo bintu uvuga wa muntu we, kandi uzi kuri ingoro y'Imana, we ukwiye kuvuga ubutumwa bubohora abantu, ukwiye kuba ishusho. Hallelujah. Iyo duciye ku rusengero dutahura yuko hari urusengero. Amen. Mu by'ukuri nicyo gituma kera mbese n'ubu barabikora, ubona baciye ku rusengero ukabona runamye, abandi baca ku rusengero ukabona bakunze ku rumenyetso. Kwene majambo hari kera icyo bari baratahuye urusengero icyo ari cyo. Kera umuntu agize ikibazo yirukira mu rusengero. Amen. Ariko uyu munsi mu rusengero baragenda bakahiba. Kubera iki? Ubushobozi bw'Imana bwarakuwe mu bushengero. Ubushobozi bw'Imana bwarakuwe mu bushengero. Ukumenyekana kw'Imana no gukora kw'Imana kwaravuye mu rusengero. Uyu munsi mu rusengero hari abantu bagenda bakagwanira no kutamenya uburemere bw'igicaniro, no kutamenya ubushobozi bw'igicaniro. Mu by'ukuri niba wabona papa wawe mwana uriko uramurike, ukabona papa wawe agwaniye mu rusengero,
ukabona inshuti yawe urwaniye mu rusengero, ukabona wowe ubaye inzitizi yo kubona warwanira mu rusengero, reka nkubire isi rimwe, uzoce usohoka wiruka uvuga ati Mana undinde kurwanira ku rusengero. Uyu munsi abantu barasambanira ku gicaniro, uyu munsi abantu barajya ku gicaniro bakavuga amajambo atariyo mu rusengero, ugasanga ariko bavugira ibijambo bitari byiza. Ukibaza none ibi bijambo bavugiye mu rusengero, ibi bijambo bavugiye aha hantu barahazi ahariho? Haleluya, haleluya. So nukudatahura uburemere bw'umwuka w'Imana, nukudatahura ingoro y'Imana. Uyu munsi nivyo wowe uri ingoro y'Imana, ariko hari n'ahandi hantu hahurira abantu benshi mu ngoro y'Imana. Ni ingoro zibiri. Haleluya, ni ingoro zibiri. Kuko Kristo yavuze ngo aho izo ngoro zizohurira zigawe ikibazo saba cyose bahuje umutima n'inama, nzurukaze muri bo ndabishure. Aha n'abango ndarungitse ubutumwa kwishengero ngo umumarayika w'ishengero kanaka. Mu yandi majambo ishengero ryose niyabiriye iva ko hari uwitwa umumarayika, n'ubwo ko hari umwami w'Imana ku rushengero hariho hose. Aho bamaze gusuka amavuta hakaza urusengero, bisigura ko hari umwuka w'Imana. Haleluya. Ariko si mwebwe namana bivuga none igicaniro n'ugwaye niwo gwaye diabete adakiriraho, igicaniro n'ugwaye sida ataratangira intahe, igicaniro cy'uwakenye ataratangira intahe yabonye akazi ku kigwaniro muravyumva, igicaniro kitarigera kijyana ko umuntu mwijoro agaho yakize, igicaniro mujya gusengera ko nimutahe numwe atanga intati burya najemeze ukunuku bimeze ukunuku, biratangaje cyane. Ariko hari igicaniro ushikaho bati aha naho gucira, aha naho ubuzima. Amen, amen. Haleluya, haleluya, amen. Ndibuka igihe kimwe nariko ndigisha ku mbaraga z'igicaniro, ndangije bazana umwana agwaye umutima wugurutse, ndangije nabati amasaha yaratujanye turi mu rusengero, amasaha yaratujanye turi mu rusengero. Batoya no ni mu mujane kuri altari mu mujyamikeho, umwana aza kuvayo yakize, umwana ntiyahema neza, umutima wari wugurutse, umwana ntiyahema neza, nikora ku mahema mbona biza kunwara umwanya munini. Ndangije nabati genda mu mujyamike kuri altari, genda mu mujyamike ahera hahera, tuza guheza amasengesho yakize. Ndakubwije ukuri abari bahari baratangaye cyane, kandi ndiko ndigisha kuri nari maze imisi nigisha kuri bibiri. Hari ahantu dukwiye kubaha, saho gukubitanira intebe, saho gukubitanira amashi, saho gukubitanira, saho kugwanda, saho kuvugira bimeze nabi, saho kujya gutegura umeze nabi, saho kujya gutegura utiyejeje. Bana muzi ko mujya gukoropa mu rusengero, muzi ko mujya gutegura ahera. Genda mumeze neza, genda muhubashe, genda mumeze neza. Nawe nyene kwa uri mpwemu yera, wowe uri porteur du Saint-Esprit, uri umuntu utwara mpwemu yera, uri porteur du Saint-Esprit, uri umwe abantu baboneramo gukingwa, uri umwe abantu baboneramo kubohoka, uri umwe abantu baboneramo ubuzima. Raba ivyo uvuga, raba n'ivyo uriko urakora. Birabanga ucisha umuntu sikimuza ariko nikimusohokamo. Urimo urasohora iki? Urimo uravuga iki cyane? Uriko uragendera muki? Mbega urafise abamaze gukira ku buzima bwawe kubwawe? Hari amaze kwakira agakiza kubwawe? Hari amaze kumenya Kristo kubwawe? Cyane baranamumenya baranamumenya aho bagaca bagenda bavuga n'ivyo bari basanzwe bavuga, cyane bagaca basora gukora ivyo basanzwe bakora. Amen. Hallelujah, hallelujah. Ubona ari bangahe umaze kubera intumwa mu gishingo ca Kristo? Ubona ari inde umaze kubera intumwa mu gishingo ca Kristo? Hallelujah. Imana itubarire mu izina rya Yesu. Hallelujah, hallelujah. Kuko mpwemu yera, birava ngo mpwemu yera niyabazaho muzoba ivyabona byo kushingira intare i Yerusalemu, i Galilaya,
mbese no gushika ku mpera z'isi yose. Murumva ingene Bibiliya ivuga muzoba ivyabona byo kushingira intare. Iyo Bibiliya ivuga ngo kuba ivyabona byo kushingira intare, si kuvuga kuja kuvuga Kristo. Oya, Kristo yamaze kwishingira intare wenyene. Kristo yamaze kwishingira intare wenyene, nta utamuzi, nta utazi ko akiza. Ahubwo biraba ngo bazamenyera ku vyamwa mwama. Mbe none ivyo vyamwa uri muri rwaba by'umwuka wera n'ibindi. Haleluya. Hariho uri karakira ku bwawe, hari uri karatabagwa ku bwawe. Amen. Haleluya. Amen. Kuvuga ubutumwa bwiza ni vyiza, ariko Paulo yaravuze ngo sinaje wanyu kubabwira ubutumwa bwiza bw'amajambo, ariko naje wanyu mbabwira ubutumwa bwuzuye ubushobozi bw'Imana. Mu yandi majambo, naje wanyu shingira Kristo yazutse akazuka, akashako impwemu yiwe, niwe naje shingira intare. Haleluya. Haleluya. Mbega uri muri bamwe koko, uri muri bamwe koko bariko barashingira intare Kristo? Uri muri bamwe baba porteur du Saint-Esprit? Uri ingoro y'umwuka w'Imana cyane uri ingoro y'abajambo apfuye nabi? Uri ingoro y'ibikorwa bipfuye nabi? Urabona uri exemplaire koko? Uri no muri kwatwara ubutumwa bwiza? Amen. Haleluya. Reka ube umwe uba ingoro y'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Dusome muri we Abanyefeso 2:22, Ephesians 2:22. Muri we namwe murubakwa kugira ngo muheshwe na mpwemu kuba ingoro Imana ibamwe. Mu yandi majambo, muri we tuguma twubakwa, muri we duguma dukogwa, muri we turasenga tuguma dukogwa. Iryo rya jambo birivuga ngo tuva mu bwiza tuja mu bundi. Mu yandi majambo, turakizwa uno munsi, neje tugakizwa, na hegeje tugakizwa. Haleluya. Muri we tuguma twiyubura mu nkomezi zishasha, muri we dukomeza kubakwa tuba ivyaremwe bishasha, duhinda ubukundi gushasha. Muri we dukomeza kubakwa, dukomeza kuba ivyabona vya Kristo. Ijambo twasomye buheze ngo nkomeza kuba uw'Imana, ngo nkomeza kumwesha icyubahiro muri jewe, ngo ibihe by'ubu nibihe bizoza, ngo n'igihe nzopfa. Amen. Ngo n'igihe nzopfa nzokomeza gushingira intare Kristo, niko Bibiliya yatubwiye. Rero urabona urumwe uriko urashingira Kristo intare koko? Urabona urumwe uriko uriyubaka buri munsi? Urabona urumwe mpwemu yera ari kibanza, uri ikibanza ciwe. Vyacyagwa muti muri we ingoro yose yubatswe neza irakura. Mbega urabona warakuze koko mu buryo bw'umwuka? Urabona uriko urakura cyane? Urabona warabaye igikuri? Bibiliya ivuga ngo ico gihe ngo baje babango ibikuri, ngo bana b'ibikuri bose barabica. Uwasanga uri mu bana b'ibikuri, ngo abana barakeri, ngo bari bikuri bose barabica. Usarge dusanga dufise abantu turi kumwe n'abantu batariko barakura mu buryo bw'impwemu, batariko baragenda bakura mu buryo bw'impwemu, ugasanga n'ibikuri, ugasanga baracari hahandi, baratwumviza ariko bacari hahandi. Kubera iki? Mpwemu w'Imana muri bo nakomeza kubagira bashasha. Mpwemu w'Imana muri bo ntibakomeza kumva yuko bova mu bwiza baja mu bundi, ahubwo barakomeza kuguma mu bwiza, baguma mu bwiza ntibaja mu irohero. Imana ibagire neza mu izina rya Yesu Kristo we Nazareti. Nukuri ndagusenya gati ngo va mu bwiza uje mu bundi mu izina rya Yesu Kristo we Nazareti. Ngo muri we niho dukomeza kubakwa, muri we niho dukomeza guhindurwa. Amen. Ngo dukomeza gukura, ngo ibe urusengero rwera mu mwami wacu. Haleluya. Ngo tube urushengero rwera mu mwami wacu. Haleluya. Mu by'ukuri Bibiliya tubwira ngo hari mpwemu w'Imana haba umwidegemvye. Twarasomye abantu mwese murahazi, ahari mpwemu w'Imana haba umwidegemvye. Nta kindi kintu ngana gusabira nukuba uri kumwe na mpwemu w'Imana. Haleluya. Nukugendana na mpwemu w'Imana, nukugendana n'ubushobozi bw'Imana, nukugendana n'ubwiza bw'Imana.
emera kuba umwe ushobora kugendana na Kristo. Icyo kintu cyose kituma Imana itakubamo, icyo kintu cyose gituma Imana isenga, saba imbabazi aho sinavuze ibitari byo, aho sinagendeye mu bitari byo, aho sinakoze ibitari byo. Imbabazi zawe n'ubuntu bwawe, imbabazi zawe no gukora kwawe, imbabazi zawe Mwuka wawe. Mwami Yesu, ndasabye imbabazi. Mwuka wera, ndasabye imbabazi. Ubushobozi bw'Imana, ndasabye imbabazi. Uwera w'Imana, ndasabye imbabazi. Data Mana nyene icyubahiro, Data Mana nyene imbabazi, Data Mana nyene ubuntu, Data nyene gukora, Data nyene icyubahiro Papa. Ubwiza bwawe n'imbaraga zawe, ubwiza bwawe no gukora kwawe, reka byongere bize gukunda, reka byongere binkorere gukunda. Mana nemeye kuba ingoro yawe uyu munsi, nta kuvuga amajambo yubaka, nta kwakira Mwami Mana ibyubaka, imbaraga zo gusenga kugira nuzure umwuka wawe, imbaraga zo gusenga kugira nuzure umwuka wawe. Komeza gusoma amajambo usenye mu Mana uyu munsi n'imbere yawe. Ntawe yuko ushaka yuko mba ingoro yawe, ntawe yuko ushaka yuko ntaba ikimuga, yuko ntaba igikuri, ntawe yuko ushaka kumba umwana wawe, umwana gukunda, umwana ntawe yuko ushaka kumba umuntu ugenderamo, ukoreramo. Ndaguha ikibanza, ndaguha ikibanza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Zamura ibiganza byawe tugusengera. Data mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ndagushimiye kandi nguhaye icyubahiro, ndagushimiye kandi ndaguhimbaje. Icyubahiro n'ikicaye uhora wera Mana nyine inganje. Reka buri muntu wese akankurikira aka kanya yuzure umwuka wawe, yuzure imbaraga zawe zera. Mwami Mana, tahuza ibirengeye ko n'abatahuje. Ndabuze mu mwuka w'Imana wuruke kwa buri wese akankurikira aka kanya. Bose barashaka ijuru, bose bashaka kuba ibyabo na byawe, barashaka kuvuga ubutumwa bwawe. Reka ubwiza bwawe n'imbaraga zawe bigaragare, ugukiza kwawe bigaragare mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mwemu w'Imana bakuri bo, gendera muri bo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Imana iguhezagire, dukomere Imana mu mashyi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Buri muntu wese areka nkurikira afate ahagwaye, tumusengere yakire gukira mu izina rya Yesu Kristo. Data ndagushimiye kandi agwaye cyubahiro. Reka buri muntu wese areka nkurikira aka kanya yakire gukira no gutabara, yakire gukira mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo ubuzima budasanzwe bube muri we, ndavuze ngo bidasanzwe bikoreke muri we mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo aho si warugwa, buri akazi kose warubuze, buri mutwaro wose ufise aka kanya, ndavuze ngo wakire kubohoka, ndavuze ngo wakire ubuzima mu izina rya Yesu Kristo. Ndakubise hasi icyakugwana kugira ntuzure umwuka w'Imana, ndakubise hasi cyagwanye umubiri wawe ukomeze kugwana, ndakubise hasi ubwo bugumba, ndakubise hasi ubwo bukene, ndakubise hasi iyo ngwara mu izina rya Yesu Kristo. Cyakubuza gukizwa, icyakubuza kubona agakiza keza, icyakubuza guhinduka, gikubiswa hasi gikuweho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen.